ज्यांचो कोणाचो कॅरेक्टर बरो आसा तांकांच मंत्री करा। करप्ट विचारधारा आसूंक जायना, कमिशनां खावपाची विचारधारा आसूंक जायना, सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडोवपाची विचारधारा आसूंक जायना आनी मेन म्हटल्यार बेबदेपणा आसूंक जायना। तो बेबदो आसूंक जायना कोण जो मंत्री तुमी करतले न्हू। कित्याक थोड्या मंत्र्यांक आमी पळयले ते स्टेजीचेर उबे रावता आनी यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रखलो। अरे कितें मंत्री तुमी MLA तू एक रिस्पेक्टेड पोस्टाचेर बसले आनी स्टेजीर उबे रावतात आनी नाचता कितें धिंगाणा करता। आतां हांव मुरगांवचो म्हणटकूच मुरगांवान जर सपोज रिशफल जाता आनी तुमी जर म्हणटले की कोणाक मंत्रीपद बीन दिवपाचें, हांव म्हणटा की सांग वास्कोचो जो आमदार आहा न्हू दाजी साळकर ही इज केपेबल। कित्याक डिपार्टमेंट सांबाळप म्हटल्यार कशें आना मरे, तुजे कडेन बोल्ड डिसिजन घेवपाची कॅपेसिटी जाय, ऑन द स्पॉट डिसिजन घेवपाची कॅपेसिटी जाय। जे PIचेर एलिगेशन जाता, PI DYSP एलिगेशन जालें सोमते सस्पेंड, सोमती इन्क्वायरी, सोमते टर्मिनेट, कळ्ळें तुका, कामा वयले काडून उडोवपाचें, हे डिसिजन घेवपाची मरे कापासत कोणा कडेन ना। म्हाजे हिसपान पर्रीकर आहलो, पर्रीकर न्हू त्या टायप मनीस होम डिपार्टमेंट सांबाळटलो जाल्यार तेजे बाकीचे कशें जावं, पूण होम डिपार्टमेंट जे सांबाळटलो न्हू ह्या पुलिसांक कंट्रोल करतलो। कित्याक आयज पुलीस हे मंत्र्यांक कंट्रोल करतात, हांकां कंट्रोल करपाक तुका एक डिफरंटूच मनीस जाय आनी म्हाजे हिसपान ती म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आहा हांकां कंट्रोल करपाक। शंकर, अशें आयकलां आमी कितें कॅबिनेट रिशफलाचे टॉक्स चालू आसा, तुमी आयकलां अशें आनी कितें तुमकां दिसता हेजेर? अशें आयकोंक येता, म्हाकाय दोग जाण अशें बेश्टें म्हटलेलें की कॅबिनेट रिशफल जावपाचे चान्सीस आसा म्हणून, आनी एक 2-3 मिनिस्ट्रीज पोर्टफोलियो चेंज जावपाचे आसा जाल्यार ते एक बरी गजाल। कितें पळय कशें आहा जाणा, आयज जे कोण आतां जे 33 जाण आहात न्हू भितून जाल्यार म्हाका एकटोय असो केपेबल अहो दिसना, पूण जाता जाल्यार बरी गजाल। कित्याक सांग आयज ईच एंड एवरी मिनिस्टर आपापल्या हितून फेल जाल्लो आसा। कित्याक सांग सगळे जे मंत्रीपदां आहा न्हू तितून कॉन्ट्रोवर्सीज आहा ईच एंड तूं गोंयकार नोटीस करपाक शकता, तुमी विचार करा सगळीं मंत्रीपदां चॅक करा आनी सगळ्या मंत्रीपदांचेर न्हू खंय ना खंय तरी प्रोटेस्ट जाल्लेले आसा। ओके, सो आयज जेन्ना इफ सपोज जर कॅबिनेट रिशफल जाता जाल्यार मागता कितें सांग, तुमी जे नये मंत्री करतले न्हू, कितें ते 2 जाण आसूं नाल्यार 3 जाण आसूं, बरे मंत्री करा ज्यांचो कोणाचो कॅरेक्टर बरो आसा, कळ्ळें तुका, कितें ज्यांचो कॅरेक्टर बरो आसा न्हू तांकांच मंत्री करा। ह्या फावटी आमी हेच्या पयलीं आमी पळयले कोणाचो कोण खंयचे स्कॅन्डलान कोण आनीक कसले हितून आहा आनी तांकां तुमी मंत्रीपदां दिल्लेली, मागीर तेंची नांवां पिड्ड्यार जाली। कितें ते सोबाना, कळ्ळें तुका, ते मंत्रीपदार जो मनीस बसता न्हू तो निव्वळ कॅरेक्टराचो आसपाक जाय, कळ्ळें तुका, तेची विचारधारा बरी आसपाक जाय, करप्ट विचारधारा आसूंक जायना, कळ्ळें तुका, कमिशनां खावपाची विचारधारा आसूंक जायना, सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडोवपाची विचारधारा आसूंक जायना। फाटीं आमी पळयलें मुरमगांवान थोडी एलिगेशनां जाली पोर्ट रिलेटेड बीन, कळ्ळें तुका, तशें जावंक जायना। आनी मेन म्हटल्यार बेबदेपणा आसूंक जायना, तो बेबदो आसूंक जायना कोण जो मंत्री तुमी करतले न्हू। कित्याक थोड्या मंत्र्यांक आमी पळयले ते स्टेजीचेर उबे रावता आनी यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रखलो। अरे कितें मंत्री तुमी MLA तू एक रिस्पेक्टेड पोस्टाचेर बसले आनी स्टेजीर उबे रावतात आनी नाचता कितें धिंगाणा करता। तुमी कितें दाखोवंक सोदता की आमी लोकां बरोबर मिक्स जावन कितेंय करूंक शकता? अरे तो रिस्पेक्टेड पोस्ट ताका एक व्हॅल्यू आसा, कळ्ळें तुका, इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह तुमी, कळ्ळें तुका, आनी त्या खुर्चेर तुमकां बसले कितें सांग लोकांची कामां करपाक। कितें रे रावा वांगडा पूण डिसन्सीन रावा, कळ्ळें तुका, आनी तेंचो मेन म्हटल्यार कॅरेक्टर बरो आसूंक जाय। कितें आनी तेंच्या कॅरेक्टराचेर डाग आसूंक जायना। आतां हांव मुरगांवचो म्हणटकूच मुरगांवान जर सपोज रिशफल जाता आनी तुमी जर म्हणटले की कोणाक मंत्रीपद बीन दिवपाचें, हांव म्हणटा की सांग वास्कोचो जो आमदार आहा न्हू दाजी साळकर ही इज केपेबल। कित्याक सांग तो ह्या फावटी असेंब्लीनूय बरो उलयला आनी वास्कोचे मुद्दे बिद्दे जे आहा न्हू तो बरे पद्दतीन, कित्याक सांग हांव एक एक्टिविस्ट आनी हांव जेन्ना कसलो मुद्दो रेज करता न्हू तो मुद्दो सॉल्व करता आनी दुसरे दिसा म्हाका फोन करता, शंकर पोलजी आय हॅव डन दॅट वर्क हा म्हणून। अशें आमदार आसपाक जाय, कळ्ळें तुका, बेश्टेत कोणाकूय दिलें म्हणून जायना। आनी हांव स्पेशली मागता जे कोण आमदार सोरो पितात न्हू तांकां मंत्रीपदां दिवं नाका। कित्याक सांग सोरो पितकूच मागीर ते खंयच्या खंय व्हांवून वयता आनी मागीर नाकाल्ली बुरशेपणां करता, कळ्ळें तुका। सो ज्या मनशाक तुमी मंत्रीपद दितले कॅबिनेट रिशफल करून, कितें तो त्या मनशाचो पयलीं कॅरेक्टर पळया। आनी आमच्या वास्कोन जर दितले जाल्यार हांव प्रिफर करता दाजी साळकाराक। तुमी कितेंय म्हटलें उपकारता कितें, पूण हांव तो एक बरो मनीस म्हणून हांव ताका सपोर्ट करता। दाजी साळकाराक मंत्रीपद मेळपाक जाय हें म्हाका दिसता। शंकर, तो तुमी आतां म्हणलें आख्खे दाजी सरकाराचें नांव घेतलें तुमी, पूण आमी तर तुमकां सांगता होम डिपार्टमेंट कोणाक दिवपाचें? कोण तुमकां दिसता केपेबल आसा होम डिपार्टमेंट आयच्या डेटीन जाल्यार म्हाका दिसता व्हेरी हायपोथेटिकल ना होम डिपार्टमेंट सांबाळपाक कोणूच केपेबल ना। हे 33 जे आहात न्हू
तेतूंतले कोणूच केपेबल ना. कित्याक सांग, होम डिपार्टमेंट सांबाळप म्हटल्यार कशें आना मरे, तुजे कडेन बोल्ड डिसिजन घेवपाची कॅपेसिटी जाय, ऑन द स्पॉट डिसिजन घेवपाची कॅपेसिटी जाय. जे PIचेर एलिगेशन जाता, PI DYSP एलिगेशन जालें सोमते सस्पेंड, सोमती इन्क्वायरी, सोमते टर्मिनेट, कळ्ळें तुका, कामा वयले काडून उडोवपाचें, हे डिसिजन घेवपाची मरे कापासत कोणा कडेन ना. कळ्ळें तुका. दॅट मिन्स कितें आहा, हे सरकार जे आहा न्हू आयचें तें फेल जाल्लेलें आहा. आमी आतां कित्याक एक्सेप्ट केला, ना इलाज जाल्लो आसा. सेंटराक वयर तेंचे सरकार आहा, हांगा तेंचे सरकार आहा, तूं कांय करूंक शकना. कळ्ळें तुका. सो आयज लोक सुद्दां तूं पयला प्रोटेस्टाक बीन कोण भायर सरूंक सोदिना. कित्याक सांग, हे रिवेंजाचे हे सरकार रिवेंज घेता, कोणाची ट्रान्सफर मारता, कोणाचो बिझनस आहा तेंकां त्रास करता, कित्याक लोकांक त्रास करता. ते हेंची जी मेंटेलिटी आहा न्हू ती सारकी चीप मेंटेलिटी सारकी. तेंची विचारधारा मातशी डिफरंट लेवलाची विचारधारा, जे लोकांक त्रास करपाची विचारधारा. तेंकां पडोन वचोंक ना. तूं आयज पोट कशें भरता, आयज आमचे कडेन जॉब दिवंक जावना, आमी फेल जाले. ते फेल जाले म्हणिना, ते उलटी आपली स्तुती करता की आमी हे केले, ते केले, ते केले. एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार गव्हर्मेंट सगळ्या लेवलाचेर फेल जाले. ते स्किमी सुद्दां दिल्यात न्हू, ते स्किमींच्या लेवलाचेर फेल जाल्या. आयज जे गृह आधार बीन आहा न्हू, ते पयशे सुद्दां टायम टू टायम येना लोकांक. सो आयज खंय ना खंय तरी म्हाका जाल्यार हें दिसता की सांग, जे होम डिपार्टमेंट आहा न्हू ते सांबाळपाक मरे म्हाजे हिसपान जाल्यार पर्रीकर आहलोलो, पर्रीकर न्हू त्या टायप मनीस होम डिपार्टमेंट सांबाळटलो जाल्यार. तेचे बाकीचे कशें जावं, पूण होम डिपार्टमेंट जे सांबाळटलो न्हू, ह्या पुलिसांक कंट्रोल करतलो. कित्याक आयज पुलीस हे मंत्र्यांक कंट्रोल करतात. हांकां कंट्रोल करपाक तुका एक डिफरंटूच मनीस जाय, आनी म्हाजे हिसपान जाल्यार ती म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आहा हांकां कंट्रोल करपाक. आतां शंकर, एकल्याक केन्ना केन्ना 10-12 मिनिस्ट्री दिता. लिमीट आसपाचें एकल्या मनशा कडेन इतले उमके मिनिस्ट्री आसपाचें. पळय, लिमिटेड मिनिस्ट्रीज म्हटल्यार मरे हेंचे कडेन ते पोर्टफोलियो वाडोवपाक मागीर तेंचो कितें म्हाका दिसता फायनान्स इश्यूय कितें तरी आसतलो आनी ते वाडोवंक सोदिना आसतले. म्हाका तितून तितली नॉलेज ना. पूण एक मनशा कडेन एक्सेस मिनिस्ट्रीज आसूंक जायना. कित्याक सांग, तेका ते हँडल करपाक मागीर प्रॉब्लम जाता. कळ्ळें तुका. कित्याक सांग, एक मनशा कडेन 1-2 ओके ते 3-4 बीन पोर्टफोलियो दितात न्हू, तेतून मागीर तेंचो लक्ष थंय उरना. सो म्हाजे हिसपान जाल्यार 1-2 पोर्टफोलियो वाडयले सुद्दां जाल्यार कांय फरक पडचो ना. पूण म्हाका दिसना ते वाडयतले म्हणून. कित्याक सांग, आयचें राजकारण कशें आहा, आयचें राजकारण मरे तेंकां मरे सगळें आपल्या कंट्रोलान थेयलेलें जाय. हे 8 जाण सुद्दां गेल्लेले आहात न्हू, ते सुद्दां ते अशें करता मरे. हे 8 जाण गेलेले ते अशें करता. पळय, पयलीं कशें आसलेले, अशें वयताले ते 8 जाण पयलीं. सांग रे कितें जालें काय. आयज ना, आयज अशें आसता. सो आयज कशें आहा, ती गुलामगिरीची संवय जाल्लेली आसा. कळ्ळें तुका. आनी आयज जे 8 जाणांक घेतल्या न्हू तेंकां थंय रिस्पेक्ट ना. तेंकां मंत्रीपदां दिली सुद्दां न्हू तेंच्यांनी, जाल्यार तो रिस्पेक्ट जो जावन तो रिस्पेक्ट ना. मनशाक रिस्पेक्ट जाय पडटा आनी तो रिस्पेक्ट तेंकां थंय उरोंक ना. तुजे हितून रिशफल जावंक जाय. पळय, रिशफल फूल सगळे मिनिस्टर रिशफल जावपाक जाय, फूल कॅबिनेटूच रिशफल जावपाक जाय. दुसऱ्यांक चान्स दिवन पळया न्हू. आयज पळय कशें आहा, तुमी आयज गोंया सर्व केले, तुमी फेल जाले, फूल कॅबिनेट रिशफल करा मरे आख्खें आनी दिया तेंकां चान्स. ते आयज ते कशें चलोवता ते पळोवया न्हू. कळ्ळें तुका. सगळ्यांक चान्स पडपाक जाय गोंया चलोवपाक. निवडून कित्याक येयले, मिनिस्टर जावपाक निवडून येयले न्हू, CM जावपाक निवडून येयले. सो रिशफल जावन सगळ्यांक चान्स पडपाक जाय, जेणे करून पळोवया तुमी क्रायम रेट कमी करूंक शकता काय, कन्वर्जनां कमी करूंक शकता काय, हिल कटींग कमी करूंक शकता काय, शेतां आमची जी पुरता ती कमी करूंक शकता काय, कितें. सो हे जे मुद्दे आहा ते म्हाज्या हिसपान जाल्यार रिशफल सगळ्यांचेच जावपाक जाय. थँक्यू सो मच.